Unsa man? Dito na gusto nga. Okay, go. Yeah. Hello. So welcome to the park. Wala ta ba? Wala lainit. Painit na. Mas minute. You're going to get the coconut? That's you lang. No, naglaag mi karon ila Kuya Ellie. At tagamas Kuya Ellie. Busy man ang tagbalay. Hi, that's Kuya Ellie. And we are eating sourdough bread. Yes or no? Kamot niyo. Kasi may tabuan. This one is cheese. Be? Cheese biya. Cheese man na Kuya. Kini may pinakagahi og yung dagang sesame seed. Panit sa Duha man ika-klase ka ng plain lang yung ano. Ganing na yung mga lisong-lisong ko. Plastic. cheese na bebe. Ang cheese? Ay lang lagi mo na. Ang pagkaon to niyo. Hindi ganyan mo kaupaksiw. Ay bloody hell. Balsamic vinegar. Atong, kuhan bra. Yummy. Yung mga alak nga. Kinisarap ng panahon. Ay lang nga. This Gaso. is not for... This is something unique, Kuya. Ganitay? This is, Nito yun. yeah, this, the cheese that I'm using is Arla Apicina with herbs and spices. Pero ang sulod, basta. White cheese in oil. Yung germ daw. Actually, lami ang sulod. Sorry, Ginahan ko. excuse me. Ano? Wala may kuhan niya. Ay, kag-goldie ko shrimp beer. Allergy ba? Ako, Cured ikaw sa'yo? ko dito, nagkuhan ba yummy? Huwag ka na sa Teresa Burns? Wala. Awa ko ito, yun. Uy, nag-seminar, di ba? Nag-seminar mi dito sa Ocean Point. Lamig lang mga asalyangga ba ya? Kanang Ocean Point. Dito man ko 2 days. Lami ilang pag Tuwa man na ng convert. Kalimot ko kung saan man to ang primero eh. Urbancom. How do you detect? Kailangan. 1599. Pwede ka, Jay? Mo pa iya kay sa DNA. Iliwa kaya tangga. Tanghag ba kay na siya? Kaning gimbal man ya. Kaya ganing gikuan. Dakop-dakop fail na. Uy, ni tampas Oh, ba? gabos ganing ba? Sa ihang para Where is Kuya Ellie? Ato na yan, kaya para bumubok ba? kape na dai. May ilaw. Dili pa daw. Sa ako kayong kamilya. Dili Ikaw pa ba daw pwede makapangayo. Ate Apple, dear. City Hall. Okay, that's Kuya Ellie. We are at Kuya Kini Ellie's lang gilang karon be. Okay lang, ano? No? Pero ganin ano, nalamig na no? Paano na dai sa paglalan? Pag diri lang ba to? Nice na kuya ko na may microphone. Ay, ayun. Kamu to, paligunan lang. Kinusnate tayo lagi. Oo, organic ba? Stop na rin. Say good night na lang. Hello, we are eating bread. How's the bread kuya? Is it good? Oh, may pani fruit. Good or not Pipin. really? Pipin. Okay, okay. Ay, gabi na Naman na po, content naman tayo. And show your Oo, drink ganun. kuya. Pero plain Is lang. that a milk? Kung ina. Ay, squash. Diyan siya dugun for. Hindi lagi ko mga bata nga dili mag Squash. dili mag screen time. Ay ba? Dahil this basi ang likod ni tatay ang dili digon. Dugun. Again. Ready kuya? Ready, kuya? Baba. Be, dito bang be? Yay! Ginelli! Tita D versus Kuya L. Okay, so we are done with our lunch and now we're going to the beach. Kaya magpalupad miag to Banog. Hindi pa siguro ito na dala. Yan sa manje. Come here to Oh, dito naman ako ng schedule. Nay. Okay, so we are now here sa Kabadbaran kay magpalupad miog saranggola ni Kuya Ellie for the first time. All this. And I am with Tatay, Tay ni Ellie, Kuya Ellie, Yura, Kuya Tayong,
Okay, I will show you guys. Well, it's flying already. The kite is flying na, kuya. Ay, naligo na, oy. Naligo na, oy. Wow! Ang saranggola sa dagat. Kaninong saranggola yan? Kay Kuya Ellie. It's flying. I got my head in a cloud so high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Every doubt just feeds a flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith. Basa na daw siya, mo na di na siya magpalupad og tabanog. So, dali na siya nilupad. It means to say, tulin siya. Balance siyang mga timbang. And now, Kuya Ellie and Eula's enjoying the dagat. Wave to the camera. Wave, Kuya, wave. Say hi. Hi. Eula. Kahina yung hangin mo na mo. Ugbok. Okay na, pwede na hipuson. Kuya, okay na, kuya? Oh, okay na daw. Tay-tay. Okay na. Okay na. Kay hinay man daw ang hangin, so... Di, pag-il... Swim with Eula! Swim with Eula! Oh, the waves! The waves! Ah! Pagtong, Jud. Pagtong. So many bato. Where's the bato? And where's the sand? Where's the sand? The water's so clear, Eula. Naan kayo siya? Wow, waves! Wavy, wavy! Wasay ko dulaan kita yung pangdaga ang pangtubig. Yura, stay. Gabi, kick Eula, oh, kick Eula sa water, oh. Wow! Kick Eula sa water. Okay din, 1, 2, 3, go. Kick water, kick. Padulong kang dito di swim dito. Use your hands, oy. Out-balance ka tayo. Tingnan na siya ganina na, out-balance ba? Diri makakapag-balance. Stand up, Yula, stand up. Oh, dira to be. Kuna free dive ito ro. Grabe lang, uy, padung ka, Taytay. Swim, padung kay Taytay. Lagay corals diya, besh. Wala, open man. That's Carmen. Kamigin, ganina nakitaan. There. So, and then Tubay and Habonga there. So, unahan.
Barangay Cabinet. Ah, okay. Barangay Lawis. Cabinet Beach. Barangay Aparador. Aparador Beach. So we are here sa painitan. But we are done with our Sikwate and Putumaya and Sambudbud. And now we are going to the children's park. Yes. Kabadbaran weekend. Fun. See you in a bit. Hello, so welcome to the park. That's Tutupao. Hala, kuha ka. Bebe. Dula ta ba? Wala lainit. Sige lang. Basta kayo tira-tira rata. Yeah, we're going to play pickleball and Ellie will play night court, oh. And then the kids will play. That's the kids! Happy kayo siya. You're so happy! Where's Kuya Ellie? Where's Kuya Ellie? Daw sila, oy. Ginagat ko. Where's Kuya Ellie, Yula? Mag-usa din siya. Haman. Where's Ellie? Pau. Dili day daw allowed. We will try. Nay court nay. Try na to magdula pero pag badlungon ta, stop dayon ta. Na para bang hala basi matagak ba? Carl, bantay isang camera, Carl. Kakuan niya, oy. Kanang, Handy. dili bugat ba? O dapat na anay. Kasi Okay, so let's play pabalik pickleball. Baliktad sa dili. Dili. Hala na, nagpipip na, nagbadlong. Padulong. Ala, bawal. Na mag-court, abi na mag... Dili dahi, pwede. Dili do. Bawal daw, dear. Bawal daw. Bro, bito siya si Kuon. Si Kuya. Na mag-court. Para aday ni. Na nagkuan si Kuya. Bawal daw magdula, guys, so we stop. Abi ako na mo gudi. Ang silihok niya. Let's have a race with Yula. Yus, Alius. Swing daw sila. Outs! Sunset! Igangon si nanay. Careful. Grabe, best ang takbo si Kuya Ellie. And then, pwede sa dili kagamay. Wow! Run! Oh, grabe! Gamitay man og face, oy! Gamitay man nawong! Grabe! Usyagit po! Musundagin siya, kuhaan niya si Kuya Ellie. Good job, Beulah! Yeah! High five! Ay, di ay. Wala ay high five. High five! High five. Wala. Ay, wala. Wala high five, high five. High five! Ready. Go. Ay, shortcut. Shortcut. Wow! Grabe, uy! High five, uy!
job. Oh, bye-bye. Cool down na siya, cool down. Nag-walk na lang siya, pero subay gid siya sa circle, besh. Kuya, cool down na ka, kuya. Walk na lang, walk. Walk around the circle na lang ka. Ay, grabe. Good job. Uy, 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 uy. Ay, ay, grabe, wow. Yay! Ina. Ay! Yay! Nice kayo ang sunset. Nice kayo ang sky. Time check, it's already 5:50 in the afternoon. We are now looking sa mga exercise for the seniors, no? Kanang pwede nila magamit while waiting sa mga kids nga nagdula. Okay, so diri ang entrance for the adults. Pwede ra diri moagi. Padulong sa mga bike, no? And other stuff. Next kayo ang mga plants na sila'y... Ano nga plantay? Kanay Lagerstromia. Ano sila'y Nara. Nara ni or katong golden shower. Unless mamunga. Ano na, kita na si nanay bike. 2,000 steps ba? Alang, sige naman taglubog. Oo, duwa cellphone. Ito ka tayo, sa tapat tayo. Bike for the gors. Tayo sa tuwing hapon. Sa tuwing... Huy, ay palabi, huy. Relax lah. Arms. Okay, next na. Naman na. Okay, go. Kuyawa, oy. Uy, pag hinay na hadlo kay katanawon. Wow. Pa-backward lay ka tayo. Forward. Isiboy mong tiil sa unang right. That's ba? Back. Tanaw si tatay din nagsabay ag duha. Uy, kulit-kulit mo na. Ba't tayo may gubata? Tay. Bata tayo. Asag move na. Hello. Uy, Ali, nuno ko yan. Mabam. Wow, keep off the grass, use. Let's go. Let's go to Tati. Tati's here. Tati's here, Yula. Ato siya kananay, oy. Let's go back. We're done. Tama na, eh. Makaigang. We would like to remind all visitors that eating inside the playground is strictly prohibited. Oh, no. Heavy meals Hala, ni under na, Jud. Dito na gusto nga na eh. Pero ka na sundugan mo. Eh, mubaba na mi kay manayaw mig kabadbaran. Ay sinanay ra di ay kay di ko mo sayo kay igangon ko. Kanira siya oh. Kay feeling dancer man ni siya. Tita D. Down, Tita D. Okay, let's follow nanay. Nagdali siya o kasayaw nagid kay siya guys. My God. Masa ni siya? Dancer ni siya na pagkananay? Kinsa ni siya? Ni siya liwat. Dagan-dagan siya. Nagdagan-dagan siya, mom. Kasayawon kay siya. Na para bang. Guys, lami maligo. Unsa man? Tara. Lami siya maligo. Tama na. Wala sa Ay, ano din? Hello! Like okay. Like and subscribe. Let's go upstairs. Let's experience the bridge. We also remind everyone to clean as you go. To help Yay! maintain cleanliness. Ay, mag-start ng fountain. Wow! It's so nice here.
Lang. Oh, say hi! Taga-ahaman mo? Unsa nga eskwelahan? MI? Ay, di lahi-lahi mag-eskwelahan? Pero friends mo sa elementary? Ay, wow! Oh, sige, pangitaan niyo sa YouTube yung mga face, be. Mo ni sila mga ate. D Diaries. Si ate sa pangalan? Kisha. Bubbly. Lovely. Mikay. Hala, musikat na mo. Oh, sige, sige. Bye! Wow, that's Tati. Number 5. We don't know what that means. Ano sa'yo, pasabot sa imong number 5? 2005. Ah, 2005. 05. Huy, mulusot na si Yula na iba. Nay! Nay! Watch over your children while they're playing. Wonder ng fountain. Kulbaan ay. Ay. Dito sa away sa fountain. Hi everyone. Welcome back to Kuya Ellie's house. Yeah. What's your name? Ellie. I'm Oscar Ellie. Si Fajardo. Si Fajardo. What's your name sa aming school? St. Peter's Study Center. How old are you? 5. What's the name of your teacher? Teacher Emily. And mention your friends. What's the name of your friends? Riley, nag-walk out naman siya. Uy, unsa man niya akong guest? Ano din? Riley, kaysa pa. Okay, so we are back here. Mag-dinner mig siguro and let's see kung makadula pa mi og pickleball later after dinner. Oy, wow, Yula's here also. Look. Okay, Yula is here again with Kuya Ellie. Where is Yula? Where is Yula? Kabad Baran! Thank you so much for coming! Ano din? Kabad Baran! Kabad Baran! Na 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 Kabad Baran! Thank you so much, Kabad Baran!